وإذا خورز نرتيلي كشتا بازون قوت نبستر سوقت صوتي ماكم كما يفير انفرماسون راغ دابون ستودي قبرات يرينا ريديان والصبرتاي راغ دا سيراغ درتي مطل سلوجبه سيراغ خسبت سخدون آرن داستينات باقاقانن آراق قنجتن سپرافيسانالون برق بونستن رارفا كوتا بريزيدين بيبلتان ناتولي أفرتسا جيفن زينت فخومة تقدر أفسناهم بانش كريديت تدتن процедура. إغاو يخاي بافرد زوناد أما كولتورا كاباستن بريزيدنس خورزخشنكو تا آويس بيتوغانوو. سيراك خس پتسخدون آرنت اداستینات قاقنن پتسخدون اداستینات کمیتیت آرنگرون سلوجبه سرستل آبون خست کنفت سازم و یارستر سد نبسته و زورستجته اما آبون نونگ اپت قومس جنای خست کنه یا رازله وک خسته نه آرن قاقنجتن سپرافیسانالون برک بونستن مخترار فکنم نواز خسک تیدیت روزایمه Хусарирастон пацахадуна дастинад комитета арангарун служба арастырсыд республикан июл ва заудар растаджем надам катох коттой хадбар зинадама национ адастинад багаққаныныл аран қаққанжы тыразы вардырсыд вазыгжын ама барнун хас провокацийтын ықмалауын ама пацахадун араныл фаткхалан саута маруазын ойты хайфет саграды дар пацахадун араныл вардырсыдысты арангарун постытам арастсыд анама қавак инфраструктура аран қаққанжыта авдыстойстыр қабатыр зинад арах юсабақуд ارمست фаткхалжы ارورومن نفلما زناج دیویرسیون کرده در ارتساخسن ستساردن تساگ آورته ودون آلبون در خست کتوی سلوجبه ریسپوبلیکای آرنقا قنجتن رادون استرفالوارن 32 استماز آوگوست خست آرنقا قنجتا سک اخمه اخسنگارز رایسکه نه آدم قاقتوی گرزستون آگریسیه خوساری رستون خدبار زیناد نماد کورسد و آرنقا قنجتن راید تا سلوجبای نوگ ایتاب نوگ آورتم سراز لوک خسته بازادست انایفگه پاتسا خادون آرن تقاقنن دوامین فاراستماز یوم یک تختای پاتسا خادون آرن قاقنن فدل خوساری رستون ورسیه فدراسی خسن بازرد با فستن فسته کوستد ورسیه فدرالون اداستیناد سلوجبای آرن قاقنن اوپراولینی دل خیت خوساری رستون اربستون کنن فدل و دای فستم پاتسا خادون اداستیناد کامیتت آرن قاقنجتا سلوجبا خست کننز سوارسیا کالیگاتیمم صابر رستج در پاتسا خادون آرنل سلوجبا کننو وازگجن آلبون در آرن قاقنجت باقو پاتسا خادون آرن رژیم فیخالجت ارورومن آرن قاقنجت وخشتل وردیس استر برنزیناد و دونای آلکایمه در باستو پاتسا خاده اما یادم اداستیناد تده تروزار سویت زاری ما اینفارماتسون را وقت دابون آرن قاقنجتن سپرافیسانالون برک بونستن رارفا کوتا پریزیدنت بیبلتان ناتولی بسته سرلاوگ بابرک کوتا پتسخادون آرن نرتکه ایول اندختر واور کمیس و سبنات ویستا اقاو اما بانسان کوتا ناتسون اداستینات قاقن قطاجه آرن قاقنجتن آخشیاک خست کننس اوی آبون سپرافیسانالون برک بونستان کننز خودسار ایرستویناک آرن قاقنجتن افتس آزراز ما آرستر سد ریسپوبلیک خودسار ایرستون پاتسا خادون اداستیناد کامیتیت آرنگرون سلوجبه آرن قاقنجتن آرفراکو تا پریزیدنت بیبلت آنادولی خودسار ایرستون والدر گامانداگنک آبون بابرکو تا پاتسا خادون آرن نره رستج ایول اندختر واور کمیس و تبنات زناور رایون ویسته قوم بیبلت آنادولی والفتساق در بابرکو تا آرنگرون سلوجبه دل خای کن وونات کنن و تبنات فیت تا служба گنجتت سواور تا служба کنن سوی اما آنها خواست کد تا سیمم. Согласно вашему указанию, мы осуществили косметический ремонт, начиная с лестницы, с парадного круга, по-моему, двери. Здесь в этой комнате осуществили тоже ремонт. Значит, здесь у нас находится спортзал. Тренажерный, отлично. وی تا بیبلتانا دولی باور کوتا آرنگرون پوست کت دوامین انو دسم آزای فستم و ونات کنه آخشیاک استراتژیون برزندل آلس بناتیس فارا سدت سپورت سپار اما آست میدر برزوند بناته اما ویسته قوت سرجت اداستینات قاقن گرزستون انزا گونون بلوک پوستی فستاگرستج اپازیسیون قدل خسته بوداته اما خیتن پالیتیکون تخت زورنز سخده کرم سدست آخن پرابلیمیل و ما خوستار ایرستون دیری دوری راتن فدل فلا آتن خستن امبالون امبارنگانن قده اما بالوردگانن تکی زغنه قوانای. Вот знаменитое село Чурчуна. Вот оно прямо напротив.
Вот граница, где проходит Республика Южная Осетия. То есть слова о том, что кто-то кому-то отдал какие-то земли, они не стоят выеденного яйца. Да, находится провокационный пост в Грузии, который они выставили. Но я еще раз хочу сказать и заявить, что военным, силовым путем решения этому вопросу нет. Потому что любое силовое решение – это война. Мы войны не хотим, поэтому вопрос незаконного выставления поста на территории Республики Южная Осетия мы решаем на Женевских переговорах в МПРИ. И я думаю, что решение какое-то в любом случае будет. Все прекрасно понимают, и наши европейские партнеры, грузинская сторона сама прекрасно об этом знает, что этот пост стоит на территории Южной Осетии, так как Цанелис и в советское время люди регистрировались в Знаурском районе. Все домовые книги, они были оформлены, по хозяйственной книге они были оформлены именно в Знаурском районе. То есть никаких правовых основ считать, что это не территория Республики Южная Осетия, ни у кого, я думаю, что не должно создавать каких-то вопросов. Это территория Южной Осетии, это провокация, которая, уверен, грузинская сторона сделала как раз для того, чтобы мы на это отреагировали, решили силовым путем для того, чтобы опять вооруженные силы нарастились на границе Южной Осетии. Поэтому еще раз повторюсь, вы все видите, вот она, прямо село Чурчуна, которое никогда не являлось юго-осетинским селом. Вот она, напротив нас. Все остальное контролируется, кроме той части, где выставлен провокационный пост, контролируется пограничниками Республики Южная Осетия. Анатолий Ильич, ну вот на границе сейчас находимся, ситуация здесь более-менее ясна. А в целом, как развиваются отношения с Грузией? Есть ли какие-то перспективы, есть ли какие-то контакты? Как в этом обстоят дела? Ну, контакты они есть, без сомнения, это и в рамках МПРИ, это и в рамках женевских дискуссий. Но таких прямых контактов, которые бы позволили нам говорить, что грузинская сторона не будет применять там провокационные моменты, к сожалению, мы этого не можем сказать. Мы прекрасно знаем, что даже тот злополучный меморандум о неприменении силы, который мы пытаемся договориться и подписать, грузинская сторона полностью игнорирует и постоянно спускает на тормоза. Я считаю, что это им необходимо для того, чтобы создавать такие провокационные моменты по периметру Республики Южная Осетия. Ну, вот по ощущениям, есть ли какие-то перспективы, скажем, налаживания отношений с Грузией, добрососедских, возможно, отношений? Ну, какие-то, может быть, далекие, но перспективы. Мы не раз об этом заявляли. Конечно, нам хочется жить в дружбе и в спокойствии с нашими соседями. Никогда такого не будет, чтобы мы не были соседями. Конечно, каждый хочет жить со своим соседом в добре, в взаимопонимании. Желание-то это есть, мы всегда это озвучиваем, мы об этом постоянно говорим. Но я думаю, что нужны политические силы в Грузии, которые поймут тщетность сегодняшних вот этих шагов грузинской власти и поймут, что Южная Осетия – это самостоятельный субъект международного права. Вот пока, к сожалению, мы таких политических сил не видим. Хотя я абсолютно убежден, и высшее руководство Грузии, и все политические силы разнонаправленные, они прекрасно понимают, что Южная Осетия больше никогда не будет в составе Грузии. А выстраивать добрососедские отношения, я думаю, что мы просто обязаны. И не раз об этом, конечно же, заявляли. Rastər Bibeltanadoli fərtsənlər lobanı çavqadonu raxis farsı çərcətə xustar iristonu teritorial noga istefidar ama əvvəngçin qaqarın adəbən. Prezident Bibeltanadoli abon anı xas kodda və doni mədər. Leg dorsai bofeneken boulat és hezzavet pograničniklegani. Fembel defavde Bibeltanadoli fəxottoy xustar iristonu patsaxadun ədasiyatı komiteti arengaron slujbaya əfsəttun timet say batsemenmə.
Կոկոյթ Անժելա Վալաթմադինա տեխտը ջոնի խարիբաթար 0 ծխորբաթը վերա ինформацион равахт абун. Президенты пресс-службы комментарий Таратой Киллер Гаджита Асланы Курдиата Фадел Омауэ Бибелта Анатолий Аркотта Республика Кухтария Гадма. Президенты пресс-номер Даргасита Дина Кудбана Санкута Автомай Бибелта Анатолиян Гаджита Аслани Мабастина Дниковет Аммай Нердер Ней. Президенты администрации Мабаны Санкуту Изарга Гаджита Аслан Федагорды бін Уэвгея Ветсеген Архай Яхима Кустарт Аздаханыл Хусари Рестоны политикум процесстыл бандавын. Президенты Эрдемцев Калын Хаста Ана Кустардайна Баззайдысты. Ана Мәнгейдерсен Кундыр Саузан юридикун Архыма Қоттагла Вердер Саузан Тархундума. Баны Санкутта Гаситы Дина. Դարտարքանամ ինվարմացուն ռավաղթ։ Նա Ռեսպուբլիկա մակուսագոն բալցերցեդստը դունյոն արտյոն կմիտետ ըմա սվալդստադուն ինտելիգենցը մինավերտը։ Ուաժդթել պացախադուն ունիվերսիտետը ֆիմբալդստը prezident Բիբլթը Անատոլի ըմա վալդար ախրգանեն դունը կուղտարյու էգատ։ Բանսան ըրցը դուդունեն սա խայբավերտ նրեկուն əxsənadı rayrast, əstəyzun adımə kultura կաբաստəm։ Խուսար իրստոնը պատսախադոն ունիվերսիտետ մա ուաժդա ըրցդ դունիոն արտյոն կամիտետայ։ Կամիտետը prezidenti խադիվակ աուիես Բետուգանով վալդար ախրգանանդոն էլեկտրս խորզաղ չնկուտա սղզարին բեգասայ նրեկոն əxsənadı rayrast մաստır խայբավերտ բոխացını əmə ադամտը əxsən əngում ənkոst կանանոտ ֆիդորդար կանını տխայ։ Южная Осетия, мне кажется, островок добра, красивейшей природы, талантливых людей. То, что мы сегодня в этом университете увидели, восхищает, просто нас покорило. Слов мы не находим. Музей такого ранга иметь, мне кажется, не каждая столица Кавказа сегодня может этим похвастаться. Не только Խուսար իրստոնը պատսախադոն ունիվերսիտետը ռեկտոր ուաժդան զախտա բուզնջն խաստա ախամ ավանչը խայ əmə բանը սանկուտտա զագայանվսիս դարտարը əmգոստ կաննոդայ։ Спасибо всей вашей делегации за то, что нашли время и посетили прекрасную республику Южная Осетия, посетили наш университет. Огромное спасибо Анатолию Ильичу Бибилову, что нашел время принять наших дорогих гостей именно в стенах университета. Что касается этой высокой награды, это для меня честь. Я его принимаю авансом и в дальнейшем буду делать все возможное, чтобы оправдать это высокое доверие. Պատսախադը սարղլավագի մաֆին վալդրաստաջը Բիբլթանատոլի աուիես Բետուգանովան զախտա բուզնջն խաստա խուսար իրստում մա ախամ լամբնակ կուստորդը տխայ։ Я тоже хотел бы огромное спасибо сказать нашим гостям за его внимание, причем пристальное внимание к нашей республике. Это говорит и о той награде, которую получил ректор университета. Это и говорит вот эта книга, которая здесь у меня в руках. Это и говорит о той награде, которая еще ранее мне была вручена 2 года назад. 2 года назад. И я думаю, что такие организации и такие мероприятия способствуют более тесному общению наших народов, чего нам на самом деле очень сильно не хватает. Prezident Բիբլթանատոլի խալարդինադորդիներ սխորզաղջեն կոտա դունյոն արտյոն կամիտետը prezidenti խադիվակ վրասի արձող խազնատը զոնադոն ակադեմիկ աուիես Բետուգանովը մի խորզաղջեն ըրցըտ զոնոտ əmə կուլտուրə կաբաստəm ստր խայբավərդ բոխացını բիրը աստը զոնադոն əmə ախորգանաջը կոստքանını əmə երագորդել əվդայ ազը սխաստը ցտան բանսան կանը մقاویدر əmə աուիես Բետուգանովի մə խուսար իրստում մə քայրսդստը կասակ բալყարը əmə ցացան ռեսպուբլիկատը սվալդստադուն ինտելիգենցի մինավարտա Մադինա Բամբետովա Ջուլիետտա Մեզովա əmə Տայիսա Պարսանովա դար խուսար իրստոնը պատսախադուն ունիվերսիտետը արմբերդավջթան օաժթա ravdստոյ չսլ կոնցերտ Չեթխոտ Ռեգինա Կուսրաթա Տամիրլան Ռսոյտը Զարեմա ինֆորմացիոն ռավախտ Աբուն Фахуматак дар кредит даттыны уагавард фылдар фараста райсын үзен ю аванча адаймагиме. Банкан исад нуадге та кредит райсыны уаверта баздадысты энайвгея. Аппет ивен зинетті фадыл варахтареуна ватхасак плиты яна ирмак.
Efsnaim bankçılıqqa təxəskənə uduna yol popularun در کردیت دت نرفخومه تک در اونچه آدما گیمه کردید رایسن و در مستر برگ نمت سفرسته ارتسته دمین سومونگ فل در فرسته رایسن تخیطا بانگن نوازن قد ایست ایساد نربانچه گوختاری اگاد فیف تا کردیت دت نواغه ورد اما اونچه آدما گیمه رایسن سکردیده نیست و نمت ففل در کودتا. Ввели изменения в нашу кредитную политику, и сейчас мы выдаем без залога до 600 тысяч рублей. Это в том случае, когда размер зарплаты у заемщика и двух его поручителей бывает равен 90 тысячам рублей или более. 90 тысяч рублей, да, в сумме. Именно в первую очередь только из-за того, что размер заработных плат у нас в целом по республике повысился, и есть потребность у населения в денежных средствах, в кредитах более чем 300 тысяч рублей. Мы приняли такое решение на направлении банка, и сейчас у нас вот такие условия. بانکن ایساد نوازگه کردید رایسن نوآورت بازدست انایفگه کردید رایسنیز اخصاص سدمین سومایت سال در میلیون سومونگ در. Что касается залогового обеспечения, когда оно имеется, то размер кредита не ограничен. Это в зависимости от стоимости залога, которую оценивает наша оценочная комиссия, которая состоит из сотрудников сберегательного банка. И таким образом сумма кредита, которая выдается под залог, она у нас не ограничена. بانچه سردار زوزات دمیتری نخستم گز که ایو خدازه ام بیست کستمز ففل در کنن فستی وگن سرجتن در ففل در استکریدیت دفیدن فدل سفادت ده و فستی وگن ففل در لورت سکریدیت در سو و دون نمتستر. Мы выдали 420 миллионов рублей. А в 2021 году, учитывая и новые изменения в нашей кредитной политике, мы выдали 640 миллионов рублей. Это вот показатель того, что люди охотнее начали брать кредиты, платежеспособность людей улучшается, и одновременно есть спрос и на кредиты. بانچه لکت خسته سایی و دیپازید افسنایم بانک خست کنه آخم لکت در بانچه نورگه فرست پراتسند آزمیده گودس پراتسند و زفگار فلدر و تگات کافکاز اندر گورت ما بارگیم. پلیتیانا کوستراول اینفارماتسو رواغ دابون. بیره بینون تنفخوز در دستس سارد واورته راز درت نوافن فابریکای بناته آرست سونز بیره ولازگون خزرته ام کست تستس تمن اما نفس باورنیس بست خیت اکسپلوتاسی مالورد که هرسوزست آفونل آراج تار خیت بناته فیتانه ایسن گورتر نوک فونز ولازگون بست خیت آرست سونز راز در تنوافن فابریکای بناتم. فتزاگ افدای فونز فاتیرون بست خای آرست دادرای تا دوامین دو نمازم نرتکه آم خست سونز سردن کستتم. اورد سوسان تکنیک امین وازنز الکترانرژی در فاتیر تبت کست با کنن فسته بست خای اکسپلوتاسی مالور در سوزن آتس آز کرون و سی ورستجما کست سون نوج دوه آخم بست خای آرست دادل در آم و زن فنتاسی و خاتنون سپور فونز دوه خاتنون اما فنتاستا ارتا خاتنون فاتیرتم. Исходя из просьбы администрации города, руководства республики по тому, как потребность какая в каких квартирах, в отличие от других корпусов, уже увеличили здесь за счет уменьшения однокомнатных квартир двухкомнатные. Однокомнатная, она где-то около 40,5 квадратов квартира. Двухкомнатная 56 и трехкомнатная в районе 83. بست خیت آماد سونز آگوری دوره کت سوفیدار اما قارم در وزدا эпидемиологун وارمن نکس که کست اخست سونز график مگسکم. На сегодняшний день ведутся работы по кирпичной кладке домов. И в одном из корпусов, номер 2, приступили к штукатурным работам внутренним. И работают сантехники и электрики. На сегодняшний день здесь работают 4 бригады каменщиков. ارتکاک بسته خواهی آرستاد مخواست در صد ایون زینتم راخی سنگوند فضوات نفاق گود تا آخم بسته خواهی آرستادن اما بمگست که باقود پرویکت چسل فایون خرزارست در سوزن سرن کمپلکس آلوار سیری دوری در فتساک دوه بسته خواهی اکسپلوتاسی ملور در سوزست آتساز ارتکاک تا دوه من دوون ارتکاگم آزه فودم. کوکویت انجیلا گاسی تارسین سخوربات ویرا اینفارماسون را وقت آبون.
Ama karumbatten bazunga kenzistem sıparen fevralin nebeste bun gade berekkenen time. Znor rayonu Dzenis asas bun gadwar Dzenis kevda mitxetse valdef xarmad bun ise parx seve 2 gradusa wazal asas Dzenis zav rayonu der valdef xarmad bun erte axsever 10 gradusa wazal axam bun gadu Dzenis quaysay der valdef xarmad bun ay vxseve az gradusa wazal Lenin gor rayonu der asas bun gadwar Dzenis kevda mitxetse valdef xarmad bun erte axseve 2 gradusa wazal axam bun gadu Dzenis na Respublika Stolica Țhinvalı der valdef xarmad Bunayfon vxseve 2 gradusa wazal. Ахамедистина информацион службе басете гондор маҷатал бундерна сарда вазат хурс хабар тефад мол народун филм балдме эфира.